जरा सोचिए, एक इंसान आईआईटी बॉम्बे और आईएम अहमदाबाद जैसे संस्थानों से पढ़ा है, गॉडरेज और एएनजी ग्रिनलाइज जैसी बड़ी कंपनियों में उसका करियर आसमान छू रहा है, और फिर एक दिन वो सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। अच्छा, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि दिनेश विक्टर की असली कहानी है। उन्होंने 2003 में SIP एकेडमी की शुरुआत की, इस सोच के साथ कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो हुनर सिखाए जाएं जो जिंदगी भर उनके काम आए। और यही दिलचस्प कहानी एक बहुत ही गहरी अकादमिक केस स्टडी का आधार बनी है। आज हम जिस विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं वो SIP Abacus and the Early Stage Churn, Strategy in Skill Based Education नाम के एक टीचिंग केस पर आधारित है। टीचिंग केस? हाँ, असल में ये एक एकेडमिक पेपर है जिसे खास तौर पर सिखाने के लिए बनाया गया है। हाँ, और ये कोई मामूली पेपर नहीं है। इसे IIM नागपुर केस रिसर्च सेंटर के एक प्रमुख कार्यक्रम सेकंड IIM नागपुर केस एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रस्तुति के लिए स्वीकार किया गया है, जो फरवरी 2026 में होगा। जी। इसके लेखक है मृतिका मुखोपाध्याय, जो सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन से हैं, और मयूख मुखोपाध्याय IIM इंदौर से। तो आज हमारा मकसद इस केस को बहुत ही आसान भाषा में समझना है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। सही। हम ये देखेंगे कि एक बिजनेस की असल चुनौती को एक टीचिंग केस में कैसे ढला जाता है, इसके अलग अलग हिस्से क्या होते हैं और ये हमें सिखाता क्या है। ठीक है, तो कंपनी का विजन और उसकी शुरुआत तो काफी प्रभावशाली है, लेकिन किसी भी बिजनेस की कहानी उसके स्केल से भी पता चलती है। SIP एकेडमी आज कहाँ खड़ी है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से केस का पहला हिस्सा, जिसे हम बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, शुरू होता है। SIP एकेडमी 2003 में शुरू हुई। ये 23 राज्यों और 14 देशों में फैली हुई है। 14 देशों में? हाँ, 1500 से ज्यादा फ्रेंचाइजी सेंटर है और अब तक 10 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया जा चुका है। 10 लाख बच्चे, ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इनका मुख्य प्रोडक्ट SIP Abacus क्या सिर्फ बच्चों को तेजी से गणित करना सिखाता है, मतलब एक तरह का ह्यूमन कैलकुलेटर बनाना? नहीं, और यही इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। केस का जो कॉन्टेक्चुअल फाउंडेशन है वो यही समझाता है कि कंपनी का DNA क्या है। अच्छा। उनका मुख्य उत्पाद सिर्फ स्पीड मैथ नहीं है, वो एबेकस और ब्रेन जिम का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने अमेरिका से लाइसेंस किया है, और उनका लक्ष्य है बच्चों का होल ब्रेन डेवलपमेंट करना। होल ब्रेन डेवलपमेंट मतलब दिमाग के दोनों हिस्सों का विकास? बिल्कुल। तो ये सिर्फ गणित के नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग को मजबूत बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। समझ गया। और हाल ही में उन्होंने इसे ISRO के साथ जोड़कर स्टेम और स्पेस में करियर की नींव के तौर पर भी पेश करना शुरू किया है। अरे वाह। तो एक रिसर्चर के लिए पहला कदम यही होता है, कंपनी सिर्फ क्या बेच रही है ये नहीं, बल्कि वो अपने आप को कैसे देखती है और दुनिया को क्या बताना चाहती है ये समझना। ठीक है, तो विजन बड़ा है, स्केल भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये पूरा सिस्टम असल में चलता कैसे है? मतलब जमीन पर कौन कौन लोग हैं जो इसे कामयाब या नाकामयाब बनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल, और ये हमें केस के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर लाता है, ऑपरेशनल रियलिटी, और उसमें शामिल लोग यानी स्टेक होल्डर्स। हाँ, किसी भी बिजनेस केस का ये दिल होता है। यहाँ एक स्टेक होल्डर ट्रायंगल है जिसमें 4 मुख्य किरदार हैं। 4 किरदार? कौन कौन है वो? सबसे पहले तो खुद संस्थापक दिनेश विक्टर। उनका पूरा ध्यान क्वालिटी, करिकुलम और कंपनी के लंबे समय के विजन पर है। वे इसे सिर्फ एक बिजनेस नहीं मानते, बल्कि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़कर देखते हैं। अच्छा। दूसरे हैं फ्रेंचाइजी। ये वो उद्यमी है जो अपना पैसा, समय और मेहनत लगा रहे हैं। ये कंपनी के पार्टनर हैं। और जाहिर है उनका फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने बच्चे उनके सेंटर पे आते हैं और कोर्स पूरा करते हैं। एकदम सही। अब आते हैं तीसरे किरदार पर, माता पिता। ये ग्राहक हैं और उनकी उम्मीद क्या है कि बच्चा जल्दी सीख जाए। हाँ, कि उनका बच्चा कुछ ही महीनों में गणित का जादूगर बन जाएगा। वो तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं, और अगर उन्हें वो नहीं दिखते तो वो निराश हो जाते हैं। और चौथे और आखिरी किरदार है छात्र, असल उपयोगकर्ता, जिन्हें शुरू में अबैकस के मोतियों को ऊपर नीचे करना शायद बहुत नीरस और बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ तो सबकी उम्मीदें और मकसद अलग अलग हैं। संस्थापक एक लंबा विजन देख रहे हैं, फ्रेंचाइजी को अपना बिजनेस चलाना है, माता पिता को तुरंत रिजल्ट चाहिए,
और बच्चे को मजा आना चाहिए। बिल्कुल। इसी में केस एक 50-30-20 नियम का भी जिक्र करता है। ये क्या है? हाँ, और ये बहुत चौंकाने वाली बात है। केस के मुताबिक इस प्रोग्राम की सफलता का 50% हिस्सा सिखाने वाले टीचर पर निर्भर करता है। 50%? 50%। 30% माता पिता पर, जो घर पर बच्चे से अभ्यास करवाते हैं, और सिर्फ 20% छात्र पर। रुकिए, सिर्फ 20% बच्चे के हाथ में है? ये तो बहुत अजीब है। ज्यादातर माता पिता तो यही सोचते होंगे कि सारी जिम्मेदारी बच्चे की है ना? अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तो उसी की गलती है। और आप समझ गए कि समस्या की जड़ कहाँ है। यही टकराव है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है जिसे खरीदा और इस्तेमाल कर लिया। ये एक सर्विस है, एक इकोसिस्टम है जिसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। सही। एक नए रिसर्चर के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है, समस्या के सभी किरदारों को पहचानना और उनके नजरिए के फर्क को समझना। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हमारे पास अलग अलग उम्मीदों वाले लोग हैं और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सफलता की जिम्मेदारी बटी हुई है। यहीं से केस की मुख्य समस्या या दुविधा सामने आती होगी, जिसे शायद स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है। बिल्कुल। केस की केंद्रीय समस्या है अर्ली स्टेज चर्न। अर्ली स्टेज चर्न। इसका सीधा सा मतलब है बच्चे शुरुआती दौर में ही कोर्स छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? अगर प्रोग्राम इतना अच्छा है तो बच्चे छोड़ क्यों रहे हैं? इसकी वजह को केस में विजुअलाइजेशन गैप कहा गया है। होता यह है कि पहले 1-2 लेवल में, जो लगभग 1 साल तक चलते हैं। 1 साल? हाँ, बच्चों को अबेकस पर मोतियों को हाथ से हिलाकर बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इसमें कोई तुरंत दिखने वाला रोमांच नहीं है। ये एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जो बच्चों को अक्सर बोरिंग लगती है। अरे, तो मतलब असली फायदा दिखने से पहले ही बच्चे कोर्स छोड़ रहे हैं। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। असली जादू यानी बिना अबेकस के सिर्फ दिमाग में ही बड़ी बड़ी गणना करने की क्षमता, जिसे मेंटल विजुअलाइजेशन कहते हैं, वो तो लेवल 3 से शुरू होती है। अच्छा। ये बिल्कुल गिटार सीखने जैसा है। महीनों तक उंगलियां दुखती हैं, आप सिर्फ बेसुरी धुनें बजाते हैं और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। असली गाना तो बहुत बाद में बजना शुरू होता है। सही बात है। ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ। ये तो कराटे किड वाले वैक्स ऑन वैक्स ऑफ जैसा है। जब तक आपको असल लड़ाई में उसका फायदा ना दिखे, तब तक वो सिर्फ एक थकाऊ काम लगता है। एकदम सही एनालॉजी है। तो बहुत से बच्चे और माता पिता उस जादू तक पहुंचने से पहले ही बोरियत या सब्र की कमी के कारण कोर्स छोड़ देते हैं। और ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जब बच्चे कोर्स छोड़ते हैं तो फ्रेंचाइजी को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान होता है। साथ ही बाजार में ये बात फैलती है कि प्रोग्राम काम नहीं करता, जिससे ब्रांड की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। एक अच्छा टीचिंग केस हमेशा ऐसी ही एक केंद्रीय दुविधा को पकड़ता है। हाँ। जहां कंपनी के लंबे समय के लक्ष्य और बाजार की छोटी अवधि की हकीकत में टकराव होता है। यहाँ टकराव है सीखने के लिए जरूरी धैर्य और तुरंत परिणाम पाने की चाहत के बीच। ये सिर्फ SIP Abacus की नहीं, बल्कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे वो जिम जाना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या इन्वेस्टिंग हो, हम सब उस जादू का इंतजार नहीं करना चाहते। सही कहा। तो अब जब रिसर्चर ने समस्या की जड़ को समझ लिया है, तो अगला कदम क्या होता है? अब दिनेश विक्टर के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। हाँ, और यही केस हमें अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर लाता है, जिसे डिसीजन पॉइंट कहते हैं। यहाँ केस पढ़ने वाले को या छात्र को दिनेश विक्टर की जगह रखकर सोचने पर मजबूर करता है कि आप क्या करेंगे। हाँ, आपको फैसला लेना है। मुख्य रणनीतिक सवाल ये है, SIP Abacus शुरुआती जुड़ाव को कैसे बेहतर बनाए ताकि बच्चे कोर्स ना छोड़े, और साथ ही ये भी पक्का करे कि सीखने की जो मूल फिलॉसफी है, यानी धैर्य और अभ्यास, उससे कोई समझौता ना हो। ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। आप अपने मूल सिद्धांत पर टिके रहें या फिर बाजार के दबाव में आकर कुछ ऐसा बदलाव करें जो शायद आपके विजन से समझौता हो। तो केस क्या विकल्प देता है? केस इसे हल करने के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों पर सोचने को कहता है। ये जवाब नहीं है, बल्कि सोचने की दिशाएं हैं। अच्छा। पहला है करिकुलम या प्रोडक्ट में बदलाव। इसका मतलब क्या शुरुआती लेवल्स को और दिलचस्प बनाया जा सकता है? जैसे आजकल हर चीज में गेमिंग के तत्व यानी गेमिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? यही पहला सवाल है। क्या बोरिंग लगने वाले अभ्यास को एक खेल में बदला जा सकता है? इसके फायदे हैं कि बच्चे शायद जुड़े रहेंगे, लेकिन इसका खतरा भी है। क्या इससे सीखने की गंभीरता कम हो जाएगी? क्या बच्चे इसे सिर्फ एक खेल समझकर
असल अभ्यास पर ध्यान नहीं देंगे। सही बात है। दूसरा क्षेत्र क्या है? दूसरा क्षेत्र है मार्केटिंग और पोजीशनिंग। क्या प्रचार का तरीका बदल देना चाहिए? अभी वो शायद स्पीड मैथ या तेज गणना पर जोर देते हैं। केस पूछता है कि क्या इसे बदलकर स्टेम और कॉग्निटिव फाउंडेशन यानी वैज्ञानिक सोच की नींव जैसा कुछ कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब माता पिता की उम्मीदों को शुरू से ही सही दिशा दी जाए, उन्हें ये समझाया जाए कि ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है जिसकी शुरुआत धीमी ही होगी। बिल्कुल, इससे शायद माता पिता को धीमी शुरुआत का कारण समझ आएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या आज के दौर में माता पिता एक ऐसे धीमे और गहरे वादे के लिए पैसे खर्च करेंगे जबकि दूसरे प्रतियोगी उन्हें 3 महीने में चैंपियन बनाने का सपना बेच रहे हैं? ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। तीसरा विकल्प तो और भी मुश्किल लगता है, माता पिता की भागीदारी। उन्हें कैसे शामिल किया जाए बिना उन्हें नाराज किए? ये सबसे नाजुक मुद्दा है। केस सवाल उठाता है कि क्या माता पिता को घर पर रोज 10 मिनट के अभ्यास की निगरानी के लिए किसी तरह मजबूर किया जा सकता है? मजबूर? क्योंकि हम जानते हैं कि 30% सफलता उन्हीं पर निर्भर है। लेकिन अगर आप अपने ग्राहक पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो नाराज होकर आपके प्रोडक्ट को ही छोड़ सकता है। तो वो संतुलन कैसे बनाया जाए? सही है। और चौथा और आखिरी क्षेत्र टेक्नोलॉजी का है। आजकल एआई की बहुत बात होती है, क्या वो यहाँ कोई भूमिका निभा सकता है? हाँ, केस बताता है कि कंपनी पहले से ही सेल्स और एडमिशन के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। तो सवाल यह है कि क्या इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है और फिर उस डेटा के आधार पर माता पिता को छोटी छोटी जीत दिखाई जा सकती हैं। जैसे माता पिता को एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट भेजना कि इस हफ्ते आपके बच्चे की एकाग्रता में 7% का सुधार हुआ या उसने पिछले हफ्ते के मुकाबले 12% तेजी से सवालों को हल किया। अच्छा। जब माता पिता को ये छोटे छोटे ठोस सुधार दिखेंगे तो शायद उनका धैर्य बना रहेगा और वो लंबी दौड़ के लिए तैयार रहेंगे। ये एक अच्छा आइडिया लगता है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक बड़ी लागत और टेक्नोलॉजी को लागू करने की चुनौती है। तो ये चारों विकल्प दिखाते हैं कि बिजनेस की किसी भी बड़ी समस्या का कोई एक आसान सीधा साधा जवाब नहीं होता। हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान हैं। यही एक टीचिंग केस का मकसद है। वो आपको तैयार जवाब नहीं देता, वो आपको सही सवाल पूछना सिखाता है। वो आपको एक मैनेजर की तरह सोचना सिखाता है जिसे अलग अलग विकल्पों के बीच चुनाव करना होता है और हर चुनाव के नतीजों की जिम्मेदारी लेनी होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सफल बिजनेस की कहानी को एक अकादमिक केस स्टडी में बदला जाता है। एक संस्थापक के विजन से लेकर उसके बिजनेस मॉडल, उसके सामने आने वाली चुनौतियां और अंत में उन मुश्किल रणनीतिक फैसलों तक जहां कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। और ये केस हमें सिर्फ SIP अबेकस के बारे में नहीं सिखाता, ये शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी ऐसे बिजनेस के लिए प्रासंगिक है जहां परिणाम दिखने में समय लगता है। बिल्कुल, चाहे वो संगीत सिखाना हो, कोई खेल हो या कोई नई भाषा। ये हमें सिखाता है कि ग्राहक की तुरंत परिणाम पाने की उम्मीद और सेवा की वास्तविकता जिसमें समय और मेहनत लगती है के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। और खास तौर पे जो लोग अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक जटिल समस्या को व्यवस्थित तरीके से खोला जाता है। पहले समस्या को पहचानो, फिर उसके अलग अलग किरदारों और उनके नजरिए को समझो और फिर उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए संभावित समाधानों पर विचार करो। बिल्कुल। और जाते जाते हम सभी के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां ध्यान देने की क्षमता कम होती जा रही है और हर चीज तुरंत चाहिए, क्या धैर्य और गहरे अभ्यास पर आधारित कोई भी कौशल आधारित शिक्षा लंबे समय तक सफल हो सकती है? और अगर हाँ, तो उसे जिंदा रहने के लिए खुद को इस बदलते समय के साथ कैसे ढालना होगा? ভাবুন তো একবার, IIT বম্বে, IIM আহমেদাবাদের মতো সেরা সব প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা একজন গোদরেজ, ANZ, গ্রিনলেজের মতো সংস্থায় দারুণ একটা কর্পোরেট জীবন কাটাচ্ছেন আর হঠাৎ একদিন সব ছেড়ে দিলেন। কেন? ভারতের শিশুদের জন্য দক্ষতা বিকাশের এক নতুন জগৎ তৈরি করবেন বলে। ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন দীনেশ ভিক্টর 2003 সালে যখন তিনি SIP একাডেমি ইন্ডিয়া শুরু করেন। একদম।
আর তার এই অসাধারণ যাত্রাপথ আর তার প্রতিষ্ঠানের একটা বড় কৌশলগত সমস্যাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু একটা শিক্ষামূলক কেস স্টাডি লেখা হয়েছে। আর আমাদের আজকের আলোচনা সেই কেস স্টাডিটার উপর ভিত্তি করেই। হ্যাঁ, এই শিরোনাম SIP Abacus and the Early Stage Churn, Strategy in Skill-Based Education, আর কেসটি IIM নাগপুর কেস রিসার্চ সেন্টারের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট সেকেন্ড IIM নাগপুর কেস অ্যান্ড রিসার্চ কনফারেন্স 2026-এ উপস্থাপনার জন্য গৃহীত হয়েছে। ঠিক, কেসটি লিখেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মৃত্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং IIM ইন্দোরের ময়ূখ মুখোপাধ্যায়। আজ আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই কেস স্টাডিটাকে ভেঙে একদম সহজভাবে বোঝা, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন এবং ভাবছেন কিভাবে একটা বাস্তব ব্যবসায়িক সমস্যাকে একটা শিক্ষামূলক কেসের রূপ দেওয়া যায়। ঠিক, তাহলে শুরু করা যাক। SIP অ্যাবাকাসটা আসলে কি? আচ্ছা, SIP অ্যাবাকাস হলো এখন ভারতের সবচেয়ে বড় আফটার স্কুল স্কিল বিল্ডিং সংস্থা। তাই নাকি? হ্যাঁ, 23টা রাজ্যে 1500-র বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি সেন্টার আছে আর বিশ্বজুড়ে 14টা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তার মানে ব্যবসাটা বিশাল। বিশাল, প্রায় 10 লক্ষেরও বেশি শিশুকে তারা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আমার ধারণা ছিল এটা শুধু অ্যাবাকাস মানে ওই পুঁথি ব্যবহার করে অঙ্ক শেখানোর একটা প্রতিষ্ঠান। না, শুধু সেটা নয়, এর ভিত্তি হলো দুটো জিনিস। একটা তো অ্যাবাকাস আর অন্যটা হলো ব্রেন জিম। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত একটা পদ্ধতি যা আসলে মস্তিষ্কের ব্যায়ামের উপর জোর দেয়। আচ্ছা, মানে অঙ্ক আর ব্রেন জিম এই দুটো মিলিয়ে 5 থেকে 15 বছর বয়সী শিশুদের মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশের ওপর কাজ করা হয়। একদম, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তারা সম্প্রতি নিজেদের পরিচয়টা একটু বদলানোর চেষ্টা করছে। মানে গণিত শেখানোর প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য কিছু হতে চাইছে। ঠিক, তারা এখন আর শুধু দ্রুত অঙ্ক করার কথা বলছে না। তাদের নতুন বার্তা হলো এই প্রোগ্রাম আসলে স্টেম মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং আর ম্যাথস। হ্যাঁ, সেগুলোর ভিত্তি তৈরি করে। এমনকি তারা নিজেদেরকে ইসরোর মতো মহাকাশ গবেষণার স্বপ্নের সাথেও জুড়ছে। এটা কিন্তু একটা বিরাট কৌশলগত পরিবর্তন। বাহ, ইন্টারেস্টিং। তার মানে তারা গণিত শেখার মতো একটা ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য মস্তিষ্ক তৈরি করার মতো একটা বড় মঞ্চে নিয়ে যেতে চাইছে। একদম, কিন্তু ব্র্যান্ডিং তো শুধু কোম্পানির কথা নয়, এর সাথে যারা জড়িত তারাও তো ব্র্যান্ডকে তৈরি করে। মানে স্টেক হোল্ডারদের কথা বলছেন? হ্যাঁ, একটা ব্যবসার গল্প আসলে তার সাথে জড়িত মানুষগুলোর গল্প। এখানেও তাই। কারা কারা আছেন এই ছবিতে? একদিকে আছেন প্রতিষ্ঠাতা দীনেশ ভিক্টর, যার লক্ষ্য তো মহৎ, শিক্ষার গুণমান আর ব্যবসার বিস্তার। কিন্তু তার এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তাকে আরও 3টে পক্ষের ইচ্ছার সাথে বলা যেতে পারে একটা লড়াই করতে হচ্ছে। লড়াই কাদের সাথে? প্রথমত ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। এনারা বেশিরভাগই প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা। তারা নিজেদের টাকা আর সময় দিচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা লাভ চাইবেন। ঠিক, আর তাদের লাভ নির্ভর করে ছাত্রছাত্রী ধরে রাখার ওপর। দ্বিতীয়ত অভিভাবকেরা। তারা হলেন গ্রাহক আর তারা চান ম্যাজিক। ম্যাজিক মানে তারা চান তাদের সন্তান যেন কয়েক মাসের মধ্যেই ক্যালকুলেটরের মতো দ্রুত অঙ্ক করতে পারে। আর সবশেষে হলো ছাত্রছাত্রীরা, যারা আসলে ব্যবহারকারী। হ্যাঁ, তারা কি চায়? তারা চায় মজা। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে দীনেশ ভিক্টরের মহৎ উদ্দেশ্য, ফ্র্যাঞ্চাইজির লাভ, অভিভাবকের ম্যাজিকের আশা আর বাচ্চাদের মজা, এই 4টে জিনিসের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলছে। ঠিক ধরেছেন, এই 4 জনের চাওয়ার পাওয়ার অমিলটাই হলো সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। আর এখানেই লুকিয়ে আছে কেস স্টাডিটার মূল সমস্যা। একদম, সমস্যাটা হলো প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার উচ্চ হার। মানে প্রচুর ছাত্রছাত্রী কোর্স শেষ করার অনেক আগেই মাঝপথে ছেড়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, প্রোগ্রামটা ধৈর্য চায়, কিন্তু অভিভাবকরা চান দ্রুত ফল। এই ফারাকটাই আসল সংকট। এই সমস্যাটাকে কেস স্টাডিতে একটা বেশ আকর্ষণীয় নাম দেওয়া হয়েছে না, ভিজুয়ালাইজেশন গ্যাপ। হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা ঠিক কি? খুব সহজ করে বললে প্রথম আর দ্বিতীয় লেভেলে বাচ্চাদের পুঁথি ব্যবহার করে বারবার অনুশীলন করতে হয়। এই পর্যায়টা খুব জরুরি, কিন্তু একটু বোরিং। একটু না, বেশ বোরিং। আসল ম্যাজিক অর্থাৎ মনে মনে দ্রুত অঙ্ক করার ক্ষমতা বা ভিজুয়ালাইজেশন, সেটা শুরু হয় তৃতীয় বা চতুর্থ লেভেলে গিয়ে। এটা অনেকটা গিটার শেখার মতো। তাই কিভাবে? প্রথম কয়েক মাস তো আঙুলে ব্যথা করে শুধু কর্ড প্র্যাকটিস করতে হয়, কোনো গানই বাজানো যায় না। আসল মজা শুরু হওয়ার আগেই অনেকে গিটারটা তুলে রেখে দেয়,
এখানেও কি ব্যাপারটা তাই? একেবারেই নিখুঁত তুলনা। এই ম্যাজিক পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই অনেক ছাত্রছাত্রী আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, অথবা তাদের অভিভাবকরা যথেষ্ট উন্নতি দেখতে না পেয়ে কোর্সটা বন্ধ করে দেন। একদম। আর এখানেই ব্যবসার আসল চ্যালেঞ্জটা লুকিয়ে আছে। এটা শুধু অ্যাবাকাস শেখানো নয়, এটা আসলে ধৈর্য বিক্রি করার ব্যবসা। কিন্তু গ্রাহকরা মানে অভিভাবকরা কিনছেন দ্রুত ফলাফলের স্বপ্ন। ঠিক। এই স্বপ্ন আর বাস্তবতার ফারাকটাই হলো ভিজুয়ালাইজেশন গ্যাপ। এর ফলে তো ফ্র্যাঞ্চাইজিদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হচ্ছে, আর কোম্পানির ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অবশ্যই, কারণ যে অভিভাবকরা মাঝপথে কোর্স ছাড়িয়ে দিচ্ছেন তারা তো হয়তো বলছেন ভর্তি করে কোনো লাভ হলো না। ঠিক। আর একজন নতুন গবেষকের জন্য এটা বোঝা খুব জরুরি যে এই জটিল সমস্যাটাকে কেস স্টাডিতে কিভাবে ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে। মানে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, লেখকরা সমস্যাটাকে 4টে পর্বে ভাগ করেছেন, যা পুরো বিষয়টা বুঝতে খুব সাহায্য করে। আচ্ছা, তার মানে এটা শুধু সমস্যাটা বলে দেওয়াই নয়, বরং কিভাবে সমস্যাটার গভীরে যেতে হয় সেটাও দেখানো হচ্ছে। প্রথম পর্বটা কি নিয়ে? প্রথম পর্বটা হলো প্রেক্ষাপট, মানে কনটেক্সট। এখানে দীনেশ ভিক্টরের গল্পটা বলা হয়েছে। কিভাবে একজন সফল কর্পোরেট ম্যানেজার থেকে তিনি শিক্ষাবিদ হলেন, কেন তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল বেছে নিলেন, এই সব। একদম, এটা পুরো কেসের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। এরপর দ্বিতীয় পর্বে নিশ্চয়ই ব্যবসার ভেতরের কথায় আসা হয়েছে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পর্বটা হলো কার্যকারিতা বা অপারেশনাল রিয়ালিটি। এখানে শিক্ষা পদ্ধতি মানে পেডাগজি, যাকে বলা হচ্ছে পেডাগজি অফ পেশেন্স বা ধৈর্যের শিক্ষা বিজ্ঞান। ঠিক। আর এর সাথেই রয়েছে সেই ত্রিভুজ সম্পর্ক, অভিভাবক, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী, যাদের একে অপরের উপর নির্ভরশীলতাই ব্যবসার মূল চালিকা শক্তি। একদম। আর তৃতীয় পর্বে এসে আসল সমস্যাটা সামনে আনা হচ্ছে, কৌশলগত সংঘাত। হ্যাঁ, এখানে ভিজুয়ালাইজেশন গ্যাপ এবং তার ফলে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার সংকটটি তুলে ধরা হয়েছে। আর সবশেষে সিদ্ধান্তের মুহূর্ত। একটা ভালো কেস স্টাডি তো পাঠককে একটা চিন্তার খোরাক দিয়ে শেষ হয়। হ্যাঁ, চতুর্থ পর্ব হলো ডিসিশন পয়েন্ট। পাঠককে দীনেশ ভিক্টরের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়। মানে এখন কি করা উচিত, ভবিষ্যতের কৌশল কি হবে। ঠিক। প্রযুক্তি যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই কি কোনো সাহায্য করতে পারে? মার্কেটিংয়ের কৌশল কি বদলাতে হবে? এই প্রশ্নগুলো তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া হয়নি। এই গঠনটা থেকে এটা স্পষ্ট যে কেসটা শুধু একটা কোম্পানির গল্প বলছে না, বরং এর থেকে কিছু শেখারও চেষ্টা করছে। অবশ্যই। মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি কি? প্রথমত, পরিষেবা সাকৌশল, মানে এমন একটা শিক্ষামূলক ব্যবসায় যেখানে ফলাফল দেরিতে আসে এবং সহজে মাপা যায় না, সেখানে কোয়ালিটি এবং গ্রাহক ধরে রাখার কৌশল কেমন হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয়টা হলো প্রত্যাশা ব্যবস্থাপনা। হ্যাঁ, গ্রাহকের আকাশ ছোঁয়া প্রত্যাশা আর পরিষেবার বাস্তবতার মধ্যেকার ব্যবধান কিভাবে সামলানো যায়। আর আমার মনে হয় তৃতীয় আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটা হলো সামাজিক ও বাণিজ্যিক লক্ষ্যের ভারসাম্য। সে তো বটেই। একদিকে দীনেশ ভিক্টর স্টেম শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, অন্যদিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের লাভও নিশ্চিত করতে হবে। এই দুটোকে একসাথে চালানো তো একটা দড়ির উপর হাঁটার মতো। ঠিক তাই। আর এখানেই কেসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটা আসে। দীনেশ ভিক্টরের সামনে মূল প্রশ্নটা হলো কিভাবে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার কমানো যায়, কিন্তু শেখানোর যে আসল আইডিয়াটা মানে ধৈর্য আর গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিকাশ, সেটাকে নষ্ট না করে। একদম। এটা তো সত্যিই একটা কঠিন ভারসাম্য। এর সমাধানের জন্য কি কিছু সম্ভাব্য পথের কথা বলা হয়েছে কেসে? হ্যাঁ, 4টে মূল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটা হলো পাঠ্যক্রম নিয়ে। আচ্ছা, লেভেল 1 আর 2 এর একঘেয়েমি কাটাতে কি এর মধ্যে কিছু গেম বা মজাদার উপাদান যোগ করা উচিত? কিন্তু তাতে কি প্রোগ্রামের গভীরতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে? সেটাই প্রশ্ন। দ্বিতীয়টা হলো মার্কেটিং নিয়ে। এতদিন হয়তো স্পিড ম্যাথের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তার বদলে কি এখন মস্তিষ্কে দীর্ঘমেয়াদী ব্যায়াম বা কগনিটিভ ফাউন্ডেশন হিসেবে প্রচার করা উচিত? হতে পারে। এতে হয়তো অভিভাবকরা বুঝবেন যে এটা কোনো ম্যাজিক নয়। তৃতীয় ক্ষেত্রটি হলো অভিভাবকদের আরও বেশি করে জড়ানো। বাড়িতে প্রতিদিন 10 মিনিট অনুশীলন করানোটা খুব জরুরি। কিন্তু এই বিষয়টা অভিভাবকদের উপর চাপ না দিয়ে কিভাবে নিশ্চিত করা যায়? এটাই তো চ্যালেঞ্জ। আর চতুর্থটা হলো প্রযুক্তি। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছিল।
এআই দিয়ে কিছু করা যায়? একদম। এআই কি শুধু নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য ব্যবহার হবে, নাকি আরও গভীরে গিয়ে কাজে লাগানো যায়? যেমন একটা অ্যাপ কি প্রত্যেক ছাত্রের ছোট ছোট সাফল্য বা মাইক্রোউইন্স ট্র্যাক করতে পারে? দাঁড়ান, এই বিষয়টা তো খুব আকর্ষণীয়। মানে অ্যাপটা হয়তো অভিভাবকদের দেখাবে যে আপনার সন্তান গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে পুঁথি 2 সেকেন্ড দ্রুত সরাতে পারছে। ঠিক এই ছোট ছোট সাফল্যগুলো দেখলে হয়তো অধৈর্য অভিভাবকরাও ভরসা পাবেন। ঠিক, এই সম্ভাবনাটার কথাই বলা হয়েছে। এই ছোট ডেটা ভিত্তিক ফিডব্যাক হয়তো ভিজুয়ালাইজেশন গ্যাপ পূরণে একটা সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এই সব সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কিছু কঠিন প্রশ্নও তো উঠে আসে। যেমন একটা প্রশ্ন আমার মাথায় অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছে। আজকের দিনে যখন আমাদের সবার পকেটে ক্যালকুলেটর আছে, তখন এত টাকা আর সময় খরচ করে মেন্টাল ম্যাথ শেখার দরকারটা কি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং কেস স্টাডিতেও এই আলোচনার অবকাশ রাখা হয়েছে। এর উত্তরটা হয়তো শুধু দ্রুত অঙ্ক করার মধ্যে নেই, তাহলে বরং এর পেছনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। এই অনুশীলনটা মনোযোগ, শৃঙ্খলা এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটা অঙ্ক শেখার চেয়েও বেশি কিছু। এটা মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটা উপায়। একদম। আরেকটা মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নও তো আছে। একজন অভিভাবককে কিভাবে বোঝানো যায় যে তার সন্তান বিরক্ত বা হতাশ হওয়া সত্ত্বেও যেন কোর্সটি চালিয়ে যায়, কারণ আসল সুফল পরে আসবে? আমরা কি আমাদের সন্তানদের কখনো ব্যর্থ হতে বা একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে যেতে দিতে রাজি আছি, যদি জানি যে তার শেষটা ভালো হবে? কঠিন প্রশ্ন। তাহলে এই পুরো বিশ্লেষণ থেকে একটা বড় প্রশ্ন উঠে আসছে, যা শুধু SIP অ্যাবাকাসের জন্য নয়। কি সেটা? আজকের এই তাৎক্ষণিক ফল চাওয়ার যুগে, যেখানে সবকিছু দ্রুত আর সহজলভ্য, সেখানে কি এমন কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে যার ভিত্তি হলো ধৈর্য, একঘেয়ী অনুশীলন এবং বিলম্বিত ফলাফল? এমনকি যদি তার চূড়ান্ত ফল জাদুর মতো হয়, তাহলেও কি সমাজ বা অভিভাবকরা সেই দীর্ঘ এবং কঠিন পথ পাড়ি দিতে প্রস্তুত? এই প্রশ্নটা শুধু একটা কোম্পানির কৌশল নিয়ে নয়। এটা আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং যে কোনো নতুন দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য স্বল্পমেয়াদী একঘেয়েমিকে আলিঙ্গন করার মতো ধৈর্য কি আমাদের আছে? উত্তরটা হয়তো আমাদের সবারই নিজের মধ্যে খোঁজা উচিত। So I want you to picture something for a moment. The year is 2003, and you have this man, Dinesh Victor. By any conventional metric, he has already won. He's an alumnus of IIT Bombay and IIM Ahmedabad. I mean, the absolute pinnacle of Indian education. He's got this high-flying corporate career, secure in the boardrooms of giants like Godrej and A&Z Grindleys, and then he does something that just defies all corporate logic. He walks away. He leaves that whole safety net behind to launch a venture, SIP Academy India, with basically zero initial capital. All he really has is this vision for what he calls whole brain development. Yeah, and that's the classic protagonist's pivot, right? Trading the boardroom for the classroom. But what makes this story so fascinating to me isn't the romanticism of it. It's the specific grinding friction he chose to tackle. He wasn't building an app. He was trying to teach children how to focus in a world that is just increasingly designed for distraction. And that friction is really the foundation of our entire discussion today. We're analyzing a specific teaching case titled SIP Abacus and the Early Stage Churn, Strategy in Skill-Based Education. In this case, it's actually been accepted for presentation at the second IIM Nagpur Case and Research Conference 2026, which is a flagship hybrid event hosted by the IIM Nagpur Case Research Center this coming February. The work is from Mrittika Mukhopadhyay from St. Xavier's Institution and Mayukh Mukhopadhyay from IIM Indore. Right. And before we really get into the business mechanics of it, maybe we should frame this for anyone listening who's new to academic research. Because when we say teaching case, we're not just telling a story. A teaching case is a pedagogical simulation. It's designed to freeze a moment in time, and it puts you, the listener, right into the shoes of the decision maker as a crisis is unfolding. It doesn't give you the answer. It forces you to weigh the evidence and make the call yourself. Exactly.
So, I'm coming into this conversation as the proponent of the method. I look at SIP Abacus, and I see a triumph of what you could call slow education. I mean, we're talking about over 1,500 franchise centers, a presence in 23 states and 14 countries, over 1 million kids trained. The system works because it respects the biology of the brain. The whole methodology, Abacus, Brain Gym, and speed writing, it aligns perfectly with UN SDG 4 for quality education. My argument is that the pedagogy of patience is the value proposition. The difficulty is a feature, not a bug. I don't dispute the scale, but I do dispute the sustainability of that philosophy in today's market. I'm looking at this purely through the lens of consumer behavior and retention. You see a triumph of education. I see a business model that is bleeding at a critical artery. The case highlights this massive friction point. Early stage churn. You can have the best philosophy in the world, but if the customer, the child, is bored and the payer, the parent, sees no return on their investment for a full 12 months, your product is failing the market test. My position is that the model creates this visualization gap that modern parents just aren't willing to bridge anymore. Then let's start right there, that visualization gap, because that really is the central tension in the case. It's the primary driver of churn. I mean, the data shows that students are dropping out in droves during levels 1 and 2. That's the first full year of the program. Parents enroll their kids because they want the result, right? They want the human calculator. They've seen the videos of kids doing complex math in seconds. But when they enroll, well, that is not what they get. They don't get it immediately because you cannot hack biology. The case explains this so clearly. The first 2 levels, they require physical bead manipulation. It's tactile. It is repetitive. And this isn't just, busy work. This physical movement is what actually activates the brain hemispheres. The visualization, that magic moment where the child sees the beads in their mind, that only kicks in at level 3. You're criticizing the program for having a learning curve? No, I'm criticizing the program for having a visualization wall. To a parent, that learning curve looks like a plateau. They are paying fees for a whole year, and their child is just struggling with monotony, moving plastic beads back and forth. The case even lists the churn catalysts: boredom, school exams, summer vacations. When a child says, "I'm bored," and the parent sees 0 improvement in their school grades yet, they quit. It's what the case calls the duster moment. They just wipe the slate clean. You can't just tell a parent to trust the process for a year when the results are invisible. But if you remove that foundation, the whole house collapses. If you speed up those early levels just to satisfy an impatient parent, you don't get the cognitive benefits later on. That visualization gap is where the resilience is built. If a child pushes through that boredom, they acquire a skill that will last a lifetime. The strategy shouldn't be to make it fun in some superficial way. The strategy has to be to manage expectations. Expectation management is nearly impossible when your business relies on the customer to do half the work. Which brings us to the stakeholder triangle. The case outlines this 50-30-20 rule, which is a robust framework. It's that success depends 50% on the teacher, 20% on the student, and critically 30% on the parent. It acknowledges that education is a partnership. I see it as a structural weakness. You are relying on that 30% parent pillar to enforce 10 minutes of daily practice at home. In today's economy, with dual income households, expecting a modern, exhausted parent to sit and monitor bead manipulation every single day is just asking for failure. If the parent drops the ball, the child doesn't progress. If the child doesn't progress, well, the parent blames the franchise. You're basically outsourcing quality control to your customer. But SIP Abacus anticipates this. That is exactly why they introduced the 5x performance guarantee. This is a key strategic move mentioned in the text. They offer a refund if the student doesn't improve 5-fold, but only if the protocol is followed. This shifts the psychological burden. It tells the parent, we are so confident in our 50% in our methodology that if you do your 30%, the results are guaranteed. It turns the parent partnership from a burden into a contract. Okay, a guarantee protects the brand legally, sure, but does it protect the franchisee financially? We're talking about more than 1,500 franchise centers. Many of them are run by first-generation entrepreneurs or women seeking financial independence.
They're the ones caught in the middle. They're the ones who have to face the angry parent who wants to quit because their kid is bored. That guarantee doesn't stop the revenue from walking out the door. The franchisee needs a product that retains students, not a contract that blames parents for leaving. The retention strategy is evolving, though. Dinesh Victor isn't standing still. He realizes that the why of the purchase is changing. And that brings us to the rebranding effort that's described in the case. Yeah, and this is the existential threat, isn't it? Why should I pay for mental math when I have a calculator in my pocket and ChatGPT on my phone? The old value proposition of arithmetic skills is, well, it's dead. I wouldn't say dead, but it definitely requires reframing. And the case describes a really significant pivot here. Dinesh Victor is shifting the narrative from human calculator to STEM foundational accelerator. It's not about doing math fast. It's about building the cognitive architecture you need for science and technology. Is that substantial, though, or is it just marketing gloss? I mean, space scientist sounds a lot better on a brochure than Abacus student, but does the product actually deliver that? It's backed by evidence. Look at the collaboration with ISRO, the Indian Space Research Organization. They launched the Arithmetic Genius Contest, where the winners actually get to go and witness rocket launches. This is not just a logo slap. The argument is that the skills developed by the Abacus, visual memory, concentration, listening skills, are the exact prerequisites for a career in space science. You don't need mental math to balance a checkbook, but you do need intense concentration to be an engineer. That is a compelling narrative for the boardroom, I'll give you that. But I have to return to the ground level. You're selling a space science foundation to a parent, but the daily reality for the child is still moving plastic beads for 12 months. The high-level vision is great, but the ground-level product experience hasn't changed. That disconnect is still there. You can promise me Mars, but if the rocket ride is boring, I am getting off at the launch pad. Which leads us to the final, and maybe the most difficult decision point in the case: technology and gamification. This is where the battle will be won or lost. You have no choice but to gamify. The case discusses gamification of bead manipulation. You have to introduce what they call progress signaling, or digital rewards in levels 1 and 2. You need to give the child a dopamine hit that the beads themselves just don't provide. If you don't gamify those early stages, you lose them before they ever get to the cool STEM stuff. See, I strongly disagree. The gamification of bead manipulation, it risks destroying the very skill you're trying to build. Deep work requires boredom. It requires overcoming the urge for distraction. If you turn the abacus into a video game, are you still teaching focus, or are you just teaching kids to chase digital coins? Percent of inquiries. They're using AI for sales efficiency. Why not use it for retention efficacy? I agree with using it for retention, but in a very specific way. Not to entertain, but to reveal. Explain that distinction. The problem, as you said, is the visualization gap. The parent cannot see the progress. So technology should track micro progress. If the AI can show a parent, hey, your child's finger speed improved by 10% this week, or their listening accuracy went up, then you bridge that gap. You show the parent the invisible learning that's happening. That solves the churn problem without dumbing down the curriculum into a game. So, we arrive at the fork in the road. The central question of this teaching case is really, how do you reduce early-stage churn without diluting the core philosophy? And standing here, looking at the trajectory from 2003 all the way to 2026, my conviction remains the same. In an AI world, the human capacity for focus, for whole brain thinking, is more valuable than it has ever been. If SIP Abacus dilutes that just to chase short-term retention, they just become another app. The pedagogy of patience is the product. And I maintain that the digital shift is inevitable. You can be 100% right about the pedagogy and still go out of business. If they don't solve the boredom problem the first 12 months, whether that's through gamification, micro-tracking, or a radical overhaul, there will be no students left to reach those higher levels. The market doesn't pay for patience anymore. It pays for engagement. For the researchers listening, especially those at the upcoming IM Nagpur conference, this is your decision point. The case doesn't tell you which path Dinesh Victor should take. It forces you to choose between marketing solutions
product solutions or technology solutions. It asks you to decide if the problem is the product and that it's too boring, the parents because they're too impatient, or the positioning that they're selling the wrong benefit entirely. And as with all great teaching cases, there are no right answers, only well-reasoned arguments. It's a story about the friction between ancient techniques and modern attention spans. A fascinating study in strategy. Thank you all for joining us on this exploration of the SIP Abacus journey.